Hi guys, good morning. Red lips tayo ngayon. Siopaw tayo ngayon. Laki ng mukha kahit hindi naman malaki yung katawan. So, magkikita kami ni Asta Miss. Today, mamimili tayo ng school supplies para sa ating mga estudyante. And alam niyo na kung sino ang ating sponsor dito guys. Ating anghel sa lupa. Si Ate Tere. Ate Tere from Canada. Love you, Te. Te, ingat po kayo dyan lagi sa Canada. And thank you so much sa walang sawa niyo pong magbigay ng gift sa atin, sa ating mga estudyante at sa akin. Thank you so much sa pa-birthday gift. Te, thank you so much. And alam niyo na po ang aking taimtim na dasal para po sa inyo. Thank you so much. Thank you so much, Te. Ate Tere from Canada. Miss you, Te. Hi guys, sobrang init. Dito ako sa may tindahan kasi may dito parang waiting shed. Ayan. Mahangin, maganda ang hangin. Antay tayo ng magic or bus. Si Asta Miss ay nag-aantay na sa akin. Kanina pa sila ready ng anak niya, si Babu. Your husband? Overtime. Hello. Overtime? Yeah. It's good game, ma'am, because it's paid. We only pay 6 lakh rupees. Only भैरव कलेक्सन को अगाडिपट्टि हो त्यहाँ के होलसेल रोड छ नि भित्रपट्टि गली बजार हो मलाई त्यसको नाम आइरहेको ल अब के गर्ने 80 रुपैयाँले कति Uncle. हजुर Ball चाहिए uncle. बल चाहियो तिमीलाई त्यस्तो बल लैजा नि अङ्कल पैसा दिनुपर्छ अब एउटा बाबुलाई लट्याक्क बल निकालेर दोकान क्याल्कुलेटर नि हो छ एउटा त्यो बिल ल्याउ त म गर्दिन्छु सलाइन दुईटा हो अनि बिहान आउनुहुन्छ भोलि आउनु फेरि 70 पर्छ भने राख्नु खानेकुरा Naiwan ni Asta ang kanyang mobile guys, tsaka yung bag ni Babo na may jawlo. Balik ulit siya doon. Yung gamit namin nandoon guys. Map, ansa? Ito yung pinamili namin. Si Asta ay bumalik doon. Sumakay ng magic. Nakalimutan ang kanyang bag ni Babo at cellphone niya. Makakalimutin din si Asta. Mito cha? Baini. Hi guys, Diyos ko. Kapagod. Nakauwi na kami. Nakita yung mobile ni Asta Miss guys. Doon lang niya pinatong doon sa labas ng restaurant doon. Pagbaba namin ng auto, nilapag niya doon sa may scooter doon guys.
Diyos ko Lord, hindi niya matandaan na nilapag niya pala doon ang mobile at ang laruan ni Babo. Tawag kami ng tawag doon sa mobile, ayaw sumagot. Pero nung yung may-ari ng stationery na yung tumawag doon sa mobile ni Asta, sumagot. Andoon lang guys sa restaurant na pinagkainan namin ni Babo, yung anak ni Asta. Diyos mio. Sobrang makakalimutin. Pati ako na stress. But successful today. So, yung box magic yung sinakyan namin, pinapasok namin dun sa loob ng bahay niya. And then yun, gilahungan na mo. Pinagtulungan na lang namin na buhatin. So mabigat yun guys, mga notebook. Tag 1 dozen ang ating 11 and malaki na napiling estudyante. Again, thank you so much sa ating sponsor, Ate Tere from Canada. Te, we love you. God bless you more, Te. Nandito na ako guys. Ito yung pinamili ko sa grocery. Kinard ko lang to, card ni Santos. Mga request ng mga bata. So bukas mamimigay tayo ng school supplies. Guys, ang ganda. Palayan dito. Very nice. Dito na tayo. Ooh, bye. Open. 4, 5, 6, 7, 8. No, you will join. Your line. Please let them make their own line. And please, class 7. विशेष पावरमा हाम्रो यसै विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जीवनदार विद्यार्थीहरूको लागि स्टेसनरी सहयोग सेवा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आफ्नो लाइनमा शान्तपूर्वक बसिदिनु हुन। Her parents, Aisha ma'am, she is our guardian, and some few months ago she was a volunteer teacher of our school in the Montessori level. She is continuously supporting to uplift the education of the children in our school. It's a very good news, and she has managed all this stationery and all through the social media contact. So her name is Apro Pere from Canada. She is a Facebook friend. She now works in Canada, and she voluntarily requested her to manage all these things. We are very much pleased and we are very much thankful to her for coordinating all these things and helping the children for their further studies. Thank you. प्रगति मार्फत यस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक परिणाम दिनुहुनेछ हामी सबै आशावादी छौं। त्यसैगरी कक्षा 8 बाट सरिना पौडेल एन्ड आशिका परियार क्याल्कुलेटर फर हर हरूले विभिन्न संस्थामा छात्रवृत्ति अथवा पाइरहनु भएको छ। सरिना पौडेल एन्ड आशिका परियार र यो पुरस्कारले यहाँलाई पक्कै पनि थप हौसला प्रदान गर्नेछ र पढाइमा थप उन्नति प्रगति होस् भन्ने हामी सबै शुभकामना चाहन्छौँ। Grateful to our Salsaman for managing all these things to uplift the education standard and inspire them for the further study. From class 6, Samrat Magar, class 5, Elena Magar, from class 4, Christina Shrestha, and from class 3, Deepisa Parja. पुरस्कार लिने भाइ बहिनीहरु पुरस्कार भन्दा सामग्री ग्रहण गर्ने भाइ बहिनीहरु अगाडि नै बस्दिनु होला। हाम्रो ग्रुप फोटो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। From class 3, Deepisa Parja, from class 2, Yuna Adhikari, from class 1, Manita Darvi, and KG, from class KG, मिनिसा सुनार मिनिसा Sunar, from class KG, Minisa Sunar. आएनन् क्या कहाँ सानो
वितरण कार्यक्रम सहयोग सामग्री वितरण कार्यक्रम लगभग सकिसकेको छ। श्रीमाया please absent today. व्यवस्थापनको सुदीप त्रिवेदीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो विद्यालयमा यो वर्षको दुईचोटि छात्रवृत्ति 2 टाइम्स दुईचोटि छात्रवृत्ति वितरण गरेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। आशा छ आगामी